गोटे चाषीर बिल थिला जमी थिला चाषीर ए चाषी नीति जमी को जाए ता बिल को जाए गला बेले से बिल मुंडरे गोटे गात होइथिला आउ से गात भितरे कंकड़ा उड़ा रहती ये लोक कुनी कुनी छोट छोट कंकड़ा सब ये लोकटी जिते जानिला ये गातरे कंकड़ा रोचंती बोली ये कौन करे नीति आसे हाथ पुराए से गात भितर कंकड़ा 4टा 5टा 10टा 15टा जहाँ पाए आणिक निज खाड़ी रे पुराए धरिकी घर को आसे गोटे धंड साप जार विष नाही मोटे ये धंड सापटी चिंता कला से गोटे गात अच्छी ना तो कंकड़ा गुड़ा रोच मुझे से रही जाती कुनी कुनी कंकड़ा अच्छा मेले मु रही जाती ये धंड सापटी नीति से गातरे शोला तेणु ए लोकटी जो आसी हाथ पुरुए अनेला गोटे धंड साप कौन शोची देखला ता मुंडटी देखला पुणी भितर को पुरे देला ओह धंडटा तो हाथ पुरेब धंडटा को धरब टाणिकी आणिकी बाहर को खपाड़ी दब पुणी कंकड़ा आण खाड़ी रे पुरेब घर को आसब ये लोक नीति या कला धंडटा को नीति टाणिकी नीति शोईथब धंड नीति टाणिकी आनी बाहर को खपाड़ ए धंड मनरे प्रबल राग हेले कौन करिवो तार तो विष नाई कि किछि नाई धंडर ये रागिले कौन करिवो धंड मने मने चिंता कला हे भगवान मते साप जन्म देल सत टिके विष मो कंठरे देलनी जदि टिके विष देई थांत ये लोकटा मते टाणिकी खपाड़ता एमती कष्ट दियंता मते प्रतिदिन एया करूची ये लोक हे भगवान कहीं मते कष्ट दौच मने मने धंड चिंता कला कहला नाई 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 गोटे बाट करने को पड़ो ये लोक तो नीति टाणिला मते नीति टाणिकी बाहर को खपाड़ा धंड कला कौन जाई पहुंचला नाग साप पाखे कहला भाई नाग कहला कौन कि कहला नाई भाई तमर साप जाति आमर साप जाति कहला हाँ कहला तम ना शुणिले सेठी नाग साप अच्छी बोली शुणिले लोक गोटे किलोमीटर दूर बंकी जीव से बाट देकी जीवनी कहला हाँ कहला किंतु मते देखिकी ये लोकटा जानूची मु शोची बोली मते हाथ रे टाणिकी खपाड़ी दउची भाई मोर सिना विष नाई बोली मते एमती टाणिकी खपाड़ुची आ तमे मोर भाईटीए मोर बंधुटीए तमे मते टिके साहाय्य कर नाग साप कहला तार मन गर्व फुली गलानी ना कहीं धंड टिके प्रशंसा करदेलानी नाग साप कहला ठीक अच्छे गोटे काम कर से जो कंकड़ा गातरे तू शोथलु आज सेठी तू शोबुनी तू अलग जगह को जा तू देख मु कौन करुची से गातरे आज मु शोबी देखा मते केमती टाणिकी खपाड़ गोटे चोट मारी से पुओ दिन में तरा देख मत सी टाणिकी फोपाड़ कौन है हौ तू जा तू व्यस्त हनी मुझा काम बुझी दौची तू जा जो गातरे धंड शुए से गातरे आसिकी नाग साप शोला एक कई जानती एका धंड जाने नाग शोला से गातरे विराट नाग शोला से गातरे गात भितर एक चाषीटी आसिला तार तो अभ्यास अच्छी एवं जानी भल कि धंड सापटे शोची आ भितर सी कौन जानी कि आ भितर आज धंड बदल रे नाग साप शोची बोली से तो जानी ना कला कौन हाथ को पुरेला नीति जमी हाथ पुरुए हाथ को पुरेला नाग अनैची केतले हाथ पुरेली ये चोट मारिब ये एमती मुंड करिक अच्छी नाग ये हाथ पुरेला कौन हाथ पुरेकी एकाथरक धइला कोउटा को नागर मुंडटा को धइला जदि मुंडटा ता हाथ भितर रहीगला से चोट मारिब केमिति ये तो जानी ना यहाँ नाग कि धंड बोली धरला मुंड को धरी टाणिकी बाहर को आणला तो बाहर को नहीं आसला मन मन भाविला कहला अरे हे आज एटा केते खाई देइछि कि कौन एटा बड़ जना पड़ुची पुराए खाई देइछि आज एटा को आ पाखरे रखिबिनी आज दूर को खपाड़ी देबी एमती मुंड को धरिकी साप को बुले 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 खपाड़ी देला जोरे खपाड़ी देला आज्ञा साप जाइकी कोठी पड़िला सिझु कंटा बुदा एडे एडे कंटा सब अच्छी ये कंटा बुदारे जाइकी साप पड़िला देह सारा कंटा गुड़ा गलीगला रक्त झरिला एवं मुमूर्षु अवस्था और अल्प समय पर जीवन जीव मरिबा समय नाग साप ए कंटा भितर पड़ी मने मने भागवत कथा भाविला कौन भाविला
ନାଗ କହିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି କଣ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ଆଚାର। ଯାହାର ଉତ୍ତମ ଲୋକ ସହିତ ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ହବ ନା ତାର ସବୁ ଉତ୍ତମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହୀନ ସଙ୍ଗତେ ହୀନ ଗତି ହସି କହନ୍ତି ଯଦୁପତି। ନାଇଁ ହୀନ ସହିତ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେବେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବୁଦ୍ଧି ହବ। ନାଗ କଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଡି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଲା କହିଲା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ନାଗ, ମତେ ଯଦି ଦେଖିଦବ ଲୋକ 100 ହାତ ଦୂରରୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଦେଖିଦବ 100 ହାତ ଦୂରରେ ମୁଁ ଅଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିବନି ମଣିଷ କେବେ। ଏତେ ଭୟ କରେ ମଣିଷ ମତେ। ଆଜି ଏ ଲୋକ ଟାଣିକି ମତେ ଖପାଡ଼ି ଥାନ୍ତା ନା ମୁଁ ଏ କଣ୍ଟା ଉପରେ ପଡିଥାନ୍ତି ନା। ଇଏ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ କଣ ମୁଁ ହୀନ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ମିଶିଲି ବୋଲି ଆଜି ମୋର ଏ ଗତି ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ଧଣ୍ଡ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ନଥାନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଧଣ୍ଡ ଶୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ଶୋଇ ନଥାନ୍ତି ଆଜି ମୋର ଏ ପରିଣତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯଦି ନାଗମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଆଜି ଏ ଗତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଜି କଣ୍ଟାରେ ପଡି ମରିବାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ନାଗ ଚିନ୍ତା କଲା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି ବନ୍ଧୁତା କେମିତି ହୁଏ, ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର କିଛି ଜମିବାଡି ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ ଚାଷ କରିପାରନ୍ତିନି ନା, କାହିଁକି ଲୋକ କଥାରେ କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଷ ହଳ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଉପରେ ଘାସ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ ଲଙ୍ଗଳ ଧରିବେନି। ପରଦ ହାତରେ ଚାଷ କରେଇକି ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାହା ଚାଷରେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହଁ। ଏ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଥିଲେ କିଛି ଜମିବାଡିଆଙ୍କର ଥିଲା, କିଛି ବିଲ ବାଡି ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀଟିଏ ଥିଲା। ଏ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କଇଁ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଥିଲେ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଚାରିପଟ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ଗଛ ମାନେ ଥିଲା। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ସେଇଠି ରୁହେ। ନିତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତା ବିଲକୁ ଯାଏ। ନିତି ସକାଳୁ ବିଲକୁ ଯାଏ, ବିଲରେ ଟିକେ ଦେଖେ, ବିଲ ବାଡି ଶସ୍ୟ ଫସଲ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖେ, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସେ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇଆ କରେ। ଆଉ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଆଜ୍ଞା ଯୁବକ, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଆଖି ପାଇଁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ବିପଦରେ ପଡିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିତି ଯାଏ, ତା ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। କଣ ହେଲା ଆଖି ପାଇଁ ବିପଦ ପଡିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କି ବିପଦ। ବିରତି। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବିଲବାଡି ଥିଲା ଏ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଏ ତା ବିଲକୁ ଗଲାବେଳେ ସେଦିନ ମନରେ ଭାବିଲା ଟିକେ ପୋଖରୀରେ ଟିକେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ପଡିକି ଯିବି। ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ହେଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ କି ଦେଖିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଦେଖିନି। କଣ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ କଙ୍କଡା। ରଙ୍ଗୀନ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ବିରାଟ ବଡ କଙ୍କଡାଟେ। ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ବଡ କଙ୍କଡା ଏତେ ପାଣି ଭିତରେ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲୁଛି। କାଚ ଧାର ଭଳି ପାଣି, ପାଣି ଭିତରେ ଅନେଇଲା, ଆରେ ବା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ କଙ୍କଡାଟି, ଏଡେ ସୁନ୍ଦର। କଲା କଣ, କହିଲା ଟିକେ ଦେଖିବା ବସିବି। କୂଳରେ ବସିଲା। ଏଇ କଙ୍କଡାଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖି ଡରିଲାନି କି ପଳେଇ ଗଲାନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମିତି ହାତ ପତେଇଲେ, ମୋ ହାତକୁ ଆ, ତୁ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ, ମୋ ହାତକୁ ଆ। ଏ କଙ୍କଡାଟା ଯେମିତି ମଣିଷର ଭାଷା ବୁଝିପାରିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏତେ ବଡ କଙ୍କଡା, ଏତେ ମୋଟା ଗୋଡ, ତାର ଯୋଉ ବୁଢା ଗୋଡ ଦିଟା ଏଡେ ଏଡେ ମୋଟା, ଏମିତି ପୁରା ଫାସ ହେଇଛି ଗୋଡ। ଆରେ ବାବା, ଇଏ ଯଦି ଧରି ପକେଇବ ତ ମଣିଷର ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡରିଲେନି, ଏ କଙ୍କଡା ବି ଡରୁନି। ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମିତି ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ମାନେ ମୋ ହାତକୁ ଆ।
କଙ୍କଡ଼ାଟି ନିର୍ଭୟରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ରଙ୍ଗୀନ କଙ୍କଡ଼ା ଏମିତି ହାତରେ ଧରିଲେ, ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ରଖିଲେ। କଙ୍କଡ଼ା କିଛି କ୍ଷତି କରୁନି। ଗାମୁଛାରେ ରଖିଲେ, ଗାମୁଛାକୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ବିଲକୁ। କଙ୍କଡ଼ା କିଛି କରୁନି। ବିଲରେ ଗାମୁଛାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ, କଙ୍କଡ଼ାଟି ସେଇ ଗାମୁଛା ଉପରେ ଅଛି। ବିଲରେ କାମ କଲେ, କାମ ସାରିକି ପୁଣି ଗାମୁଛାରେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ, ସେଇ ପୋଖରୀରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଘଟଣା। ତା ପରଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରିକି ରେଡି, ମାନେ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯା। ଦେଖନ୍ତୁ କି ବନ୍ଧୁତା ଇଏ। କେହି କାହାରି କଥା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କି ବନ୍ଧୁତା। କଙ୍କଡ଼ା ତ କଥା କହିବନି, ଇଏ ଯାହା କଥା କହିଲେ ବି କଙ୍କଡ଼ା ବୁଝୁନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କି ଆକର୍ଷଣରେ ବନ୍ଧୁତା। ପୁଣି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗାମୁଛାରେ ଧୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନେଇକି ଚାଲିଲେ ବିଲକୁ। ବିଲରେ ଗାମୁଛା ଖୋଲିଦେଲେ, କଙ୍କଡ଼ା ତାର ସେଇଠି ଖେଳୁଛି ବୁଲୁଛି। ଇଏ ତାଙ୍କର ବିଲ କାମ ଯାହା କରିବା କଥା କଲେ। ପୁଣି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଧରିଲେ, ପୁଣି ଆଣିକି ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଘରକୁ ଆଇଲେ। ନୀତି ଏମିତି ହବା ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କର ଏତେ ବନ୍ଧୁତା ବଢିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି କିଛି ବି କାମ ନଥାଏ, ବିଲକୁ ଯଦି ନ ଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିବେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ। ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇ ଦିଅନ୍ତି, କଙ୍କଡ଼ା ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନ ଦେଖିଲେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବନ୍ଧୁତା। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ଉଠି ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଡୁ ଆଗେ ଚଢି ଆସିବ, ଉପର ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡେ ଚଢିଯିବ। ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଭୟ ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା। ଏ ଗଛରେ ଯୋଡ଼ିଏ କୁଆ ରହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଡ଼ିଏ କୁଆ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆ ଯିଏ, ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିକି ଭାରି ଲୋଭ କଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଟା ମାନେ ତା ଆଖି ଦିଟାକୁ ଭାରି ଲୋଭ କଲା ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଶୁଣିଲ, ମୁଁ ଯେତେ ମାଂସ ଖାଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଖି ଦିଟା ନୁହଁ? କୁଆ କହିଲା ହଁ। ତା ଆଖି ଦିଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତା ଆଖି ଦିଟାକୁ ଖାଇବାକୁ। କୁଆ କହିଲା, ଏଗୁଡା କି ଅଜବ ଜିନିଷ ମାଗୁଛୁ ତୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ତା ଆଖି ଦିଟାକୁ ଆଣିବି କେମିତି? ଆଉ ମୁଁ ତା ଆଖିକି ଖୋଳିକି ଆଣିବି, ସିଏ ମତେ ଛାଡିଦବ? ତୁ ମତେ କେମିତି କହୁଛୁ ଏ କଥା? କୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛୁ, କହିଲା, ମୁଁ ଏଗୁଡାକ ଜାଣିନି, ତମେ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଣିକି ଦିଅ, ମୋର ସେ ଆଖି ଦିଟା ଦରକାର, ମୋର ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ସେ ଆଖି ଦିଟା, ମତେ ଆଣିକି ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା, କୁଆ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ କରିବି କଣ? କୁଆ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଏଟା ତ ସମ୍ଭବ ହବନି ନା, ତୁ କେମିତି କହୁଛୁ? କୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଶୁଣ, ତମେ ଜାଣିଛ ତ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ବୋଲି? କହିଲା ହଁ। କହିଲା, ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ମାଗେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଆଣିକି ଦିଏ, ତମେ ଦବ ନା? କହିଲା, ଦେବି ଯେ କେମିତି ଆଣିବି ମୁଁ? ମତେ ତୁ ଉପାୟ କହୁନୁ। ଯଦି କହୁଛୁ ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଆଣିକି ଦେବି, ଯେ ତ କେମିତି ଆଣିବି? ମୁଁ ତ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମତେ ମାରିଦବ। ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ମୁଁ ମରିଯାଏ? କୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହଁ। କହିଲା, ତାହେଲେ କେମିତି ଆଣିବି? କୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେବି, କେମିତି ଆଣିବ। କହିଲା, ହଁ, ବାଟ କହ। କହିଲା, ଶୁଣ। କୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା, କହିଲା, ଶୁଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଗଛରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ପୋଖରୀ କୂଳ ଗଛ, ଏଇ ଗଛର ଆରପଟରେ ଗୋଟେ ବୁଦା ଅଛି, ଦେଖିଛ ନା? ହଁ। ସେଇ ବୁଦା ମୂଳେ ଗୋଟେ ବଡ ନାଗ ସାପ ରହୁଛି ନା? ହଁ। ତମେ ଯଦି ସେ ସାପ ସାଙ୍ଗରେ ମୈତ୍ର ହୁଅନ୍ତ ନା, ତାହେଲେ ଆମ କାମଟା ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୈତ୍ର ହେବି। ଏ କୁଆ ଗଲା ସାପ ପାଖକୁ, ପଚାରିଲା, କହିଲା, ଭାଇ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତମେ ଏଠି ରହିଲଣି, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ରହୁଛୁ, ତମେ ପଦେ ମତେ କିଛି କହୁନା କି ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହୁନି। ନାଗ ସାପ କହିଲା, ତୋ ଲାଇନ ଅଲଗା, ମୋ ଲାଇନ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏ କୁଆ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶିକି ତା ପାଖରେ ବସିଲେ, କହିଲେ, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ମାରିବିନି କି ତମେ ମତେ ମାରିବାରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ହବାରେ ଅସୁବିଧା କଣ? କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ହବା, ଏଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ହବାର ଅସୁବିଧା କଣ? ନାଗ ସାପ ଆଉ କୁଆ ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ କୁଆ, ଏମାନେ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ। ବନ୍ଧୁ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ପ୍ରଥମେ ତ କହିବନି ନା। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦିନେ କୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଗ ସାପକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି? କହିଲା, ହଁ, କୁହ। ନା, ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସୁନି,
हाँ बिल जार ए पोखरी जार जो ब्राह्मण कहला हाँ कहला से ब्राह्मण को टिके कामुड़ी दियंतनी चोटटे मार दियंतनी ब्राह्मण को ब्राह्मण मर जाता। नाग कहले अच्छा मु ताकू काई मारिबी तो मोर किसी क्षति करिनी थरे दी थर भी मते देखी बुदा मूले मु बाहरी बाटा कहीं सी तो मते केबे मारिबार चेष्टा करिनी मु ताकू काई मारिबी तो नाई तमे बंधु है कि एति काम करि परिबोनी कुआर स्त्री जेमति मुह चिंचाड़ी कहला तमे पर आम बंधु आ बंधु पाई एति काम करिबोनी। नाग साप कहला जनी जदि क्षति न करिछि मोर मु तार काई क्षति करिबी कहला जो न करिबो नाही आ मु बटे बंधु हिसाब रे तम ऊपर मोर जोर जाउछि बोली कहि देली ना आ जदि न रखिबो नाही कोन हला सेटू। नाग साप बहु कष्ट कहला अच्छा ठीक अछि तमे जतबेले मो बंधु बोली स्वीकार करूछ तम कथा मु मानिबी काली से ब्राह्मण आसु ताकू चोट मारिबी। देखंतु आज्ञा जतबेले ब्राह्मण ता पर दिन आसिला पोखरी कूल हाथ पतई देला कंकड़ा ता हाथ को आसिला कंकड़ा को गामुछारे धरिला बिल को चलीला बिल रे कंकड़ा को छाड़ीदेला गामुछारे बिल काम करुची ये नाग साप आगुरु बिल पाखे हिड़ पाखे जगिकी अच्छी मारिदेला गोटे चोट जिते चोटटी मारिदेला सांगे सांगे चित्कार करिकी ब्राह्मण से टली पड़ा एवं चेता बुड़ीगला ब्राह्मणर कुआ ता स्त्री को कहला ए जा एणिकी तो काम कर कुआर स्त्री उड़ी आसिला कपाल उपरे ब्राह्मणर कपाल उपरे बसी ता आखि की खुंपीबा को गला बेले ए कंकड़ा जो बड़ कंकड़ा थिला ये अनई थिला कहला कौन ता आखि की खुंपीबू ये दौड़ी गला कुआर बेक को केमती चिपिकी धरी पकेला तो चिपिकी धरी पकेला कुआ मरी जीव ना कुआर स्त्री विकल रे चित्कार कला काकू नाग साप को डाकिबो कुआड़े गल बंधु कुआड़े गल मु मरीजी जल्दी आस नाग साप दौड़ी आसिला जो दौड़ी आसिला नाग सापर बेक को ए गोड़े चापी धरला कौन पाई मारिल मो सांग को नाग साप कहूची कहला भाई तमर आमर तो शत्रुता किछि नाही कंकड़ा को कहूची ना तमे मांस खाओ नहीं तो किछि नाही तमे आमु काई मारुच कंकड़ा पचारला मो बंधु को तमे काई माइलो सी कौन करथला कहला नाई मु कुआर स्त्री कथारे पड़ी माइली कहला ठीक अच्छे एबे तमे मरिबो ता बेक को चापी धरिची याडे कुआर बेक को चापी धरिची कहला कौन कहूच कहला आग मो सांग देहरु विष को काढ़ साप गला विष को शोषिला टाणिला विष सब विष टाणिला परे ब्राह्मण झाड़ी झुड़ी को उठिला कंकड़ा धरिथिला ना जोड़िक जाक बेक को पुणी मने मने चिंता कला जदि छाड़ी देबी एमाने पुणी आउ काहार जीवन नेबे नाई आंकु सबुदिन पाई मारिदबा उचित कला कौन दी जन जाक बेक को धरी गोड़े चापीदेला जोड़िक जाक मले कुआर स्त्री मला ये नाग साप मध्य मला देखंतु आज्ञा कंकड़ा को पुणी ब्राह्मण आनिकी पोखरी रे छाड़िला आंकु कहती उत्तम बंधु ये कंकड़ा होची उत्तम बंधु बंधु पाई जे अन्यर जीवन नहीं गला एवं बंधु पाई छाती देखी ठिया पड़ला नाग साप आगे आकु कहती उत्तम बंधु। प्रिय भक्त बंधु माने उत्तम बंधु खोजंतु ना दुर्लभ प्रकृत वाक्य दुर्लभ सुजन प्रिय उत्तम बंधुटीए पाइबा भारी कष्ट हाँ आ बंधु पाइले ताको हरइबेनी आज्ञा पाखे रखिबे ना रखिले मंगल। आज तो समय ही जाइछि एबे आजिर अनुचिंता आपण माने कौन पूजा पर्वाणी हेले कौन पूजा कर्म हेले दुब घास छिड़े की पूजा रे व्यवहार करा जाए किंतु मने रखिबे केबे हेले रविवार दिन दुब छिड़ेबे नहीं एक कथा मने रखिबे एवं गछ मूले सब गाधे की पानी दियंती बर गछ मूले ओस्त गछ मूले पानी दियंती विशेष भाव में रविवार एवं बुधवार दिन बर गछ मूल केबे पानी ढालिबेनी जोड़िक जिनस मन रखिए रविवार दिन दुब छिड़ेबेनी एवं रविवार बुधवार दिन बर गछ मूल पानी देबेनी यह कले आपणकर मंगल